السلام علیکم۔ میری کہانی سننے والے میرے لسنرز اینڈ ریڈرز آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں آباد ہوں گے، آپ لوگ خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اس وقت آپ سب ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں نمل، نمر احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول، فارس قاضی، زمر یوسف اور ہاشم کاردار کی کہانی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 111 فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے باوجود تم نے بورڈ کیسے ٹاپ کیا؟ ایک ٹکڑا توڑتے ہاشم نے یوں ہی پوچھا تو حنین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چہرے پہ ناپسندیدگی پھیل گئی۔ میں بہت کچھ ایک ساتھ کرنے میں ماہر ہوں ہاشم بھائی۔ ہاشم کندھے اچکا کر کھاتا رہا۔ شیرین بس پلیٹ کو دیکھتی کھا رہی تھی۔ جواہرات مسترب مگر مسکراتی نظروں سے بار بار لاؤنج کی سمت دیکھتی جہاں شیرو غائب ہوا تھا، سوائے سعدی کے وہ کسی کی بات کا اچھے دل سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ شیرو اور اورنگزیب کا کسی نہ کسی بات پہ روز جھگڑا ہونا معمول بن گیا تھا۔ صبح بھی نئی گاڑی لینے کی فرمائش پہ اسے جھاڑ پڑی تھی، اور پھر سعدی کو برداشت کرنا اس کا جینا محال ہو چکا تھا۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں آ بیٹھے تو وہ وہاں سے بھی اٹھ گیا۔ ٹی وی چلتا رہا، آوازیں، باتیں۔ اورنگزیب صاحب کی کوئی کال آ گئی اور وہ اٹھ کر باہر گئے تو سعدی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے ندرت نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ کیا تم نے ہاشم سے فارس کے کیس کی بات کی؟ ان کا وکیل کر تو رہا ہے نا امی، اب اور کیا کریں؟ کیا کر رہا ہے وکیل؟ 2.5 سال سے چند ماہ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ ایسے تو اگلے 5 سال گزر جائیں گے اور فارس باہر نہیں آئے گا۔ وہ اس کو شکوہ کناہ نم آنکھوں سے دیکھ کر بولی تو سعدی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں امی؟ ہاشم بھائی وکیل کو پیسے دے رہے ہیں، اب تاریخ نہیں ملتی اگلی پیشی کی تو ہم کیا کریں؟ تم سعدی اپنے ماموں کو بھولتے جا رہے ہو۔ تم سب اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ چکے ہو۔ امی، اس کا دل دکھ گیا۔ ایسے نہیں ہے، میں نے جاب شروع کی ہے، 6 بجے تو گھر آتا ہوں، اتنے کام ہیں، میں پھر کر بھی کیا سکتا ہوں؟ ندرت نے جواب نہیں دیا، آنکھ کا کنارہ پہنچتی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ سعدی نے بھی رخ پھیر لیا۔ اب وہ اور کیا کرے؟ وہ وکیل تو نہیں ہے نا، پر امی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس نے چڑ کر سوچا، امی کو تو ہر وقت ایک ہی سوچ پریشان کیے رکھتی ہے کہ اسی وقت ندرت بڑبڑائے۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کس حال میں ہوگا، کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، نہ جانے کتنے ظلم کر رہے ہوں گے پولیس والے اس پر۔ بالکل یہی سوچ، وہ تنک کر رخ پھیر گیا۔ شیرین اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا تو وہ کسی اور جانب دیکھنے لگی۔ ندرت ہنوز وہی سوچ رہی تھی، فارس، اس مظلوم کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ قصر عمر گواہی دے گا، کیسے کیسے کرب سہے، کیسی کیسی رت گزری ہے ہم پر اتنے سالوں میں۔ جیل کے برآمدے میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں، پہرے دار اسی حوالاتی کوٹھی کے باہر جمع تھے، اور وہ اندر کھڑا سفید کرتے کے آستین موڑے سلاحیں پکڑے غصے سے اونچا اونچا کہہ رہا تھا، اے سنگل پسلی، بات دماغ میں فٹ کر لو، آئندہ اس طرف سے۔ کنارے والے کمروں کی طرف اشارہ کیا۔ اشرف چیمہ کا کوئی بندہ نظر آیا تو اپنے قدموں پہ واپس نہیں جائے گا۔ جواب میں اس سیل سے مونچھوں والے اشرف چیمہ نے چلا کر کچھ کہا تو وہ اور بھی بھڑک گیا۔ اس کو چپ کرا لو محمدین، ورنہ آج یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ اچھا بس کر دے، تو ہی چپ ہو جا۔ میرے گروپ کے بندے اس کے باپ کے ملازم نہیں ہیں جو اس کے حصے کی مشقت کرے، اس کو آخری دفعہ سمجھا دو ورنہ۔ شور اب بلند ہوتا جا رہا تھا، پھر بامشکل سپاہیوں نے آ کر معاملہ رفع دفع کرایا۔ فارس ہوں کر کا سر جھٹکتا واپس زمین پہ آ بیٹھا۔ اس تاریک کمرے میں دوسرے کونے میں کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ غازی بھائی، یہ سپاہی آپ لوگوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم چھٹ کر چلے جائیں گے، یہ یہیں ڈیوٹی دیتے رہیں گے، اصل قیدی تو یہی ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر تیکھی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ تاریکی میں تھا۔ اپنے حصے کا کام پہ وقت پہ ختم کیا کرو، تمہارے باپ کی جیل نہیں ہے یہ۔ یو نو
میرے ایک قیدی کی حیثیت سے بھی بہت سے رائٹس ہیں جس کی وائلیشن کے جرم میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ایس یو ای کر سکتا ہوں، اور جب سے میں ادھر آیا ہوں میرا ایک بھی رائٹ پورا نہیں کیا گیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے کو ہوا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا، بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ کٹے تھے اور آنکھوں میں لاپرواہی تھی۔ جاگ جاؤ بیٹا، یہ پاکستان ہے، پتہ ہے، مگر جتنا وقت آپ جیل میں جھگڑوں اور گروہ بندی پہ لگاتے ہیں نا، اگر اتنا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پہ لگا دیتے تو؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ اسٹپنی نہ ہو۔ وہ چڑھ کر رخ پھیر گیا۔ ویسے آپ نے یہ دونوں قتل کیے تھے؟ کچھ دیر بعد وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ فارس نے مڑ کر ترشی سے اسے گھورا۔ پچھلے 6 گھنٹے سے کتنی دفعہ پوچھ چکے ہو؟ میں بار بار بتانے کا پابند نہیں ہوں، تم بتاؤ کس جرم میں آئے ہو؟ کڑے انداز میں نئے سیل میٹ کی تفتیش شروع کی، جو آج کے جھگڑے کے باعث ابھی تک ہو نہیں سکی تھی۔ میں اس نے بے پرواہی سے سامنے کے وال ہٹائے۔ کریڈٹ کارڈ فراڈ کے جرم میں۔ حوالتی کہتی ہوں، کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ تو تم نے جرم کیا تھا؟ کیا تو تھا۔ وہ چڑھانے والے انداز میں مسکرایا۔ لگ بھی رہا ہے۔ پروسیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ یہ سوال وہ اکثر پوچھا کرتا تھا۔ وہ جو پورے کورٹ میں سب سے سڑی ہوئی پروسیکیوٹر ہے، زمر یوسف۔ اس نے منہ بنایا۔ فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا وکیل اس کے مقابلے میں کیس جیت جائے گا؟ ہاں، ایسا ویسا ہاشم کاردار ہے میرا وکیل۔ اس نے کالر جھاڑے۔ فارس چونکا۔ اس کو دینے کا پیسہ کہاں سے آیا؟ شکل سے تو تم یتیم خانے سے بھاگے لگتے ہو۔ وہ میں اصل میں اورنگزیب کاردار کا کمپینین مینیجر ہوں، اس لیے انہوں نے زبردستی ہاشم کو میرا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ احمد شفیع ہنس کر بولا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم اورنگزیب کاردار کے لیے کام کرتے تھے؟ جی، آپ کے ماموں کے لیے۔ اور نہیں، میں اتفاق سے آپ کے سیل میں نہیں آیا، ہاشم نے مجھے ادھر بھجوایا ہے تاکہ میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ فارس نے جواباً تیز نظروں سے اسے گھورا۔ خیال رکھ سکو گے یا نظر؟ ظاہر ہے نظر۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باہر اندھیرے میں مدھم چلتی بتیوں میں پہرے دار ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ کیا کرتے تھے ماموں کے لیے؟ وہ اس لڑکے کو مسلسل چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ الیکشن اسٹریٹجی، کیمپین مینجمنٹ، پبلک امیج کنسلٹیٹی وغیرہ، یعنی ان کو ایڈوائز کرتے تھے۔ کبھی جیل میں سڑتے بھانجے کو نکلوانے کا مشورہ نہیں دیا؟ وہ احمد نے کھسیانے انداز میں تھوڑی کو جائی۔ وہ تو مدد کرنا چاہ رہے تھے آپ کی، مگر وہ چونکا۔ دیکھیں، ان کے الیکشن کے لیے یہ اچھا نہیں تھا، سو میں نے مشورہ دیا کہ وہ خود کو لا تعلق کر لیں آپ سے۔ بھئی وہ میرے کلائنٹ تھے، مجھے انہی کا فائدہ دیکھنا تھا نا۔ وہ جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا اور فارس ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی گردن موڑ۔ تو یہ نیک مشورے دینے والے تم تھے۔ ضبط بڑی کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یوں کرو، اپنا سامان سمیٹ لو اور صبح کسی اور سیل میں اپنی شکل گم کر لینا، یہاں نہیں رہو گے تم۔ درستی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر دور چلا گیا۔ احمد نے معصومیت سے گردن سینے پہ گرا دی۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ سب سخن، اس لفظ سخن کے اسیر، سارے موسم گلاب ہیں جیسے۔ اورنگزیب کال سن کر آ گئے تھے۔ لانچ میں سوائے خاموش بیٹھی ندرت کے سب باتیں کر رہے تھے۔ حنین اور سعدی ہاشم کی سیاست کے موضوع پہ کی گئی کسی بحث میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ اورنگزیب آ کر بیٹھے تو حنین پوچھنے لگی، کیا آپ نے وہ تمام ڈرامے دیکھے جس کے لنکس میں نے آپ کو میل کیے تھے؟ اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس، ہاں 10-15 سال بعد کبھی فرصت ملی تو دیکھوں گا۔ ویسے اگر آپ نے کے ڈرامے، کورین ڈرامے نہیں دیکھے، کہ پاپ نہیں سنا، تو کچھ دیکھا سنا نہیں ہے۔ کیا تمہیں سارے کورین ایک جیسے نہیں لگتے، ایک ہی چائنیز شکل والے؟ اور ان کے اس سوال پہ حنین حسب معمول جذباتی ہو گئی۔ ہم ساری قوموں کا یہی مسئلہ ہے، ہمیں دوسری قوم والے ایک جیسے لگتے ہیں،
स्याह फार्म भी एक से और चाइनीज भी एक से, वरना वो भी इतने ही मुख्तलिफ होते हैं जितने हम, और खूबसूरत भी बहुत होते हैं। हन्ना बोले जा रही थी। हाशिम आहिस्ता से उठकर किचन की तरफ आ गया। किचन घर के आखिरी कोने में था। वहाँ सेंटर टेबल पे नौशेरवां खाना खा रहा था। मैरी एनजीओ करीब खड़ी थी। हाशिम ने चौखट में खड़ी थकी हुई सांस भरी। शेरू ने चौंक कर उसे देखा, फिर शर्मिंदगी से प्लेट परे की। खाओ, शाबाश, मैं मना तो नहीं करने आया। मगर वो टिश्यू से हाथ साफ करते बड़बड़ाया, मैं नहीं कर सकता इसको बर्दाश्त, और आप लोग उसको फैमिली समेत मधु कर लेते हैं। हाशिम ने मैरी को इशारा किया। वो बाहर निकल गई। फिर वो कदम कदम चलता उसके करीब आ खड़ा हुआ। तुम्हें अभी तक यही गुस्सा है कि इतने साल पहले उसने तुम्हारी शिकायत मम्मी को क्यों लगाई? क्या नहीं होना चाहिए? वो बिगड़ा। क्या तुमने फिर ड्रग्स ली? नहीं तो। और ड्रग्स ना लेने से तुम्हारी तालीम पे अच्छा असर पड़ा। आज तुम एक कामयाब इंसान बन चुके हो। उसने तुम्हारे लिए एक अच्छा काम किया और तुम नाराज हो। नौशेरवां के तने असाब जरा ढीले पड़े। वो तो ठीक है, मगर ये कि शेरू, क्या ये वही शादी नहीं है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें बर वक्त हस्पताल ले जाकर? नौशेरवां चुप हो गया। अब इस नाराजगी को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? 5 साल इस टेंशन में गुजारे कि मेरी हर मूव को वो मॉनिटर कर रहा है। जो मम्मी से मेरी बेइज्जती हुई, उसके बाद कितना अरसा मम्मी मुझसे मुजरिमों की तरह सवाल जवाब करती रही। और तुम्हारा इससे किसी लड़की पे झगड़ा तो नहीं है? हाशिम ने मुस्कुराहट दबा के पूछा। उसका मूड मजीद बिगड़ गया। इतना लवर्स लगता हूं मैं आपको? और ये शुक्र था कि गे बरसों में एक लड़की के मंगेतर से पड़ने वाली मार की भनक हाशिम को नहीं पड़ी थी। जब वो मार पड़ी थी तो सादी सामने बैठा कैफे में कॉफी पी रहा था। उफ, चलो फिर मूड ठीक करो। लाउंज में वो उसकी तेज तरार बहन फिर से बोलना शुरू हो चुकी है। उसको बर्दाश्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नौशेरवां सर झटक कर हंसा और फिर उठ खड़ा हुआ। दोनों बाहर निकले तो राहदारी में मैरी खड़ी एक फिलिपीनियोज लड़की को कुछ समझा रही थी। वो नर्स, मगर ज़हीन सी लगती लड़की तेज तेज सर हिलाई जा रही थी। हाशिम ने सवालिया नजरों से मैरी को देखा। सर, ये फ्यूना है। फी ऊ ना, तोड़ तोड़ कर उसका नाम अदा किया। ये नई मुलाजिमा है, मिसिस जवाहरात ने रखी है। आज से ज्वाइन किया है इसने। हाँ। वो एक उचटती नजर उस पे डालता आगे निकल गया। शेरू ने तो उसे देखा भी नहीं। अंदर जब हुनैन औरंगजेब से बात कर रही थी तो शेरीन मुसलसल सादी को देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जवाहरात सामने बैठी थी और उसके सामने शेरीन को खुद को सादी से ताल्लुक जाहिर करती थी, सो खामोश रही। हाशिम और नशेरवां आप वापिस आए तो हुनैन का ड्रामा नामा अभी तक जारी था। बेटा, आपको पता है, शेरू कल ताइवान जा रहा है। अभी आप किसी ताइवानी ड्रामे की बात कर रही थी ना? हाशिम ने मुस्कुराते उसे टोका और सामने सोफे पे बैठा। हुनैन की चलती जुबान रुकी, सर घुमाकर शेरू को देखा। ताइवान में क्या रखा है? जाना है तो साउथ कोरिया जाए। ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। शिकायती नजर बाप पे डाली। कोरिया कई दफा जा चुका हूँ पहले। तो दोबारा चले जाएं। मेरे लिए किमची ले आइएगा। वो पुरजोश सी होकर कहने लगी। सादी ने तंबीही नजरों से उसे घूरा, मगर वो मुतवज्जो नहीं थी। उखड़े उखड़े बैठे शेरू ने कंधे उचकाए। हाँ, वहां भी 1-2 दिन के लिए चला जाऊं शायद। ले आऊंगा। वाओ, यू आर लकी। आगे पीछे नौशेरवां जैसे लवर्स को लिफ्ट ना कराने वाली हुनैन बेएहतियात ठंडी सांस भरकर रह गई। नुदरत हनूस खामोश बैठी थी। उनको इस डिनर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी कहो, सब अपनी अनाओं पे अड़े हैं। सब लोग यहाँ सूरत असनाम खड़े हैं। इस सर्द सी रात जब फारिस अपने नए साथी कैदी को सख्त सुस्त सुनाकर परे लेट गया था और नुदरत कारदारे कसर में अदम दिलचस्पी से बैठी थी, इन सब से दूर यूसुफ साहब के घर में सदाकत भाप उड़ाती कॉफी जुमर के सामने रख रहा था। दफतन सरबराही जगह पे बैठे बड़े अब्बा जरा खंकारे। वो बासी अखबार देखते हुए चौंकी, नजर उठाकर उनको देखा।
किस बात की तमहीद बांधना चाह रहे हैं? वो फारिस के केस की समाअत इसी महीने है ना? इस ज़िक्र पे उसके अब्रू तन के वापिस अखबार देखने लगी। आप ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि लाउंज की मेज़ पे रखा समन आपने नहीं देखा, जिसमें मुझे पेश होने के लिए कहा गया है। ज़ुमर, वो बेबसी से आगे को हुए। क्या तुम उसके खिलाफ गवाही दोगी? जो सच है वही कहूंगी। वो अखबार पढ़ती रही। 2.5 साल हो गए हैं इस बात को, तुम एक दफ़ा भी उससे नहीं मिली। उसकी बात तो सुन लो। मैं जज हूँ, ना प्रोसिक्यूटर, ना डिफेंडर। मैं सिर्फ एक गवाह हूँ। अपनी बात वो अदालत में कहे। मुझसे क्यों उम्मीद रखता है? सादी से तो मिल लिया करो। उन्होंने एक और कोशिश की। वो मेरी मौजूदगी में घर आता तो मिल लेती, नहीं आता तो मैं क्या करूं? वो तो तुम्हारा सादी है, हमारा सादी। उसका क्या कसूर है? जब मुझे उसकी ज़रूरत थी वो मेरे साथ नहीं खड़ा था। अस्पताल में रिश्तेदारों की लान तान के वो तकलीफ दे दिन, वो रातें जब मैं दर्द की शिद्दत से बेदार हो जाती थी, मैंने कैसे करब में गुजारे मुझे याद है। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं रही। मैं अकेली ठीक हूँ। सफ़ा पलटा कर अंदरूनी तरफ सामने की। चेहरे पे संजीदगी और सपाटपन था। वो अफसोस से उसे देखेगे। क्या तुम्हें अपनी गवाही पे खुद यकीन है? ना होता तो कभी गवाही ना देती, और रही गवाही तो वो मैं पिछली पेशी पे दे चुकी हूँ। इस दफा मुझे सिर्फ क्रॉस एग्जामिन करने के लिए बुलाया जा रहा है। साथ ही मग उठाकर घूंट भरा। नुदरत को ट्रिपल विसल दिल की नालियों की बीमारी हो गई है। उसका दिल ठीक काम नहीं करता। अगर फारिस को सजा हो गई तो वो सदमे से मर जाएगी। ये फारिस को मुझ पे गोली चलाने से पहले सोचना चाहिए था। दूसरा घूंट भरकर मग वापस रखा। निगाहें अखबार पे नीचे की सिमत दौड़ाती गई। नाक की लौंग दमक रही थी। शादी के घर ही चली जाया करो। जरूरी काम हुआ तो चली जाऊंगी। नाराज थोड़ी हूं मैं उससे। साथ ही उसका फोन बजा। वो बात करने में मसरूफ हो गई और बड़े अब्बा अपनी अधूरी चाय को देखेंगे। आज तो चाय के साथ बात भी अधूरी रह गई थी। हम ना कहते घर जाओगे, किस जगह पहुंचे हो, आखिर देखो। ये हुनैन को दिए जाने वाले डिनर से 4 रोज बाद का जिक्र है। रात का अंधेरा हर सू फैला था। सर्दी मजीद बढ़ गई थी। छोटे बागीचे वाले घर में शादी के कमरे में अंधेरा था। वो कंबल ताने गहरी नींद सो रहा था। यकायक वो जरा सा हिला, फिर कंबल हटाया तो बिखरे बाल और चेहरा वाजिया हुआ। वो अचंभे से इधर उधर देख रहा था। दिमाग इतना सोया हुआ था कि मालूम न पड़ता ये आवाज किधर से आ रही थी। जू जू। उसने तकिया हटाया। नीचे दबा मोबाइल बज रहा था। हाँ, वो नींद से कराहा। मोबाइल उठाया। रात के 1:30 बजे और अनजान नंबर। उकताकर उसने फोन कान से लगाया। हेलो। आवाज भारी और नींद में डूबी निकली। शादी, अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकते हो? उसकी नींद में डूबी आंखें जरा सी खोली। कौन है? शादी, उठो, मेरी बात सुनो। जरा जोर से कहा गया तो वो चौंक कर उठा। हाशिम भाई, खैरियत? हैरत से आंखें मली। टेबल लैंप चलाया। घड़ी रोशन हुई। 1:30 बजे। अभी इसी वक्त मेरे घर आओ, अपनी बहन को लेकर। ट्रैफिक नहीं होगा, 20 मिनट लगेंगे। तुम दोनों आओ, और 21वां मिनट नहीं होना चाहिए। उसका लहजा अंदाज सादी फिक्रमंद हो गया। मगर हुआ क्या है? तुम अभी तक बिस्तर से नहीं निकले क्या? जल्दी करो यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और फोन बंद हो गया। वो हैरान और परेशान सा बैठा रह गया। फिर तेजी से बिस्तर से निकला। 2-3 मिनट बाद वो मुंह पे छींटे मारे, कपड़े बदल कर जैकेट पहने, कार की चाबी उठाए बाहर आया तो लाउंज से आवाजें आ रही थी। मालूम था वो जागी हुई होगी। कंप्यूटर के सामने कुर्सी पे पैर ऊपर करके बैठी, हेडफोन चढ़ाए हंसती हुई स्क्रीन को देखती। साथ प्याले से पॉपकॉर्न उठाकर मुंह में रखती। हुनैन रोज रात गए तक यूं ही पाई जाती थी। आहट पे वो चौंकी। फिर भाई को आते देखकर पुरजोश से बताने लगी। पता है, सुपर जूनियर कोरिया का एक बैंड एक शो में आए हुए हैं और उनको लोग अपने मसले बता रहे हैं। जैसे एक लड़के का दोस्त सांप और बिच्छू खाने लग गया है, तो वो सादी ने आगे आकर कंप्यूटर की तार खींची। स्वेटर पहनो और बाहर आओ, मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ।
हाँ? वो हक्का बक्का रह गई, फिर गुस्से से हेडफोन उतारे। इतनी मुश्किल से वीडियो डाउनलोड की थी और उन्हें जल्दी करो, कोई वजह है तो कह रहा हूं ना। सख्ती से कहकर वो बाहर निकल गया। कार स्टार्ट की तो वो भी आ ही गई, ग्रीन लंबा ओवरकोट पहने, जो था तो एल शॉप का, मगर अम्मी की ताकीद थी कि हर एक को कहना है सारा लंदन से लाई है। अंदर स्वेटर, गर्दन के गिर्द दुपट्टा और बाल हेयर बैंड लगाकर खुले छोड़े, चेहरे पे ढेरों नाराजगी लिए चुपचाप फ्रंट सीट पे आ बैठी। सादी खामोशी से ड्राइव करता रहा। फिर हुनैन ने अपने और अम्मी के मुश्तरका मोबाइल पे गाना ऑन कर लिया। पीपीएल हेलो यू शाइनी बॉय ये साथ में सर धुनने लगी। बंद करो इस सुपर जूनियर के मोमा शीता को। ये मोमा शीता नहीं है, सिटी हंटर का गाना है। इसमें ली मिन हो आता है। पता है, इसके बाप को गवर्नमेंट ने मार दिया होता है, तो वो कई साल बाद इंतकाम लेने कोरिया के सदर का सिक्योरिटी ऑफिसर तानियात हो जाता है। और फिर रुकी, हम कहाँ जा रहे हैं? हाशिम भाई ने बुलाया है, कोई मसला है? वो हैरान रह गई। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हाशिम भाई खुद हर मसला संभाल नहीं लिया करते? उसकी नकल उतार कर सर झटका। मेरा ख्याल है दुनिया में अभी कुछ मसले हैं जिन्हें वो नहीं संभाल सकते। सादी ने गहरी सांस भरकर शाने उचकाए। जब वो कारदारी कसर के अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हुए तो हाशिम सामने ही खड़ा था। स्याह ट्राउजर पे ग्रे टी शर्ट पहने वो ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने शायद पहली दफा उसे टी शर्ट में देखा था। ऊपर मेरे कमरे में जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसने सादी को इशारा किया। उसका हुलिया साथ ही मसरूफ मगर परेशान अंदाज, और फिर पलट कर लाउंज में परेशानी से टहलती, कुछ बोलती जवाहरात। मुझे समझ नहीं आ रही तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो हाशिम? इनको पैसे दो और मेरे बेटे को वापस लाओ। दबा दबा गुर्राती वो रुकी। दोनों बहन भाई को देखकर झटका लगा। इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? सादी हुनैन का हाथ थामे फौरन ऊपर ले आया। हाशिम के कमरे का दरवाजा खोलने से कबल उन्होंने नीचे हाशिम को कहते सुना, मम्मी आप आराम से बैठे, मैं कर रहा हूं ना। उसके कंधे पे हाथ रखे वो समझा रहा था। दरवाजा बंद हुआ तो आवाजों का रास्ता रुक गया। अंदर कमरे की सारी बत्तियां खुद ब खुद जल उठी। वो दोनों खामोश और गैर आरामदेह से काउच पे जा बैठे। मेज पे हाशिम का लैपटॉप रखा था, वो ऑन था, मगर स्क्रीन स्टैंड बाई पे थी। स्याह तारीख। ये क्या हो रहा है भाई? कोई मसला है इनके घर में। और तभी वो इजलत से दरवाजा खोलता अंदर आया। सामने मेज के किनारे आ बैठा, हुनैन के बिल्कुल सामने। सादी को देख भी नहीं रहा था। हुनैन बच्चे, अब जो मैं पूछूं मुझे सच सच बताना। हुनैन ने नासमझी से उसे देखा और फिर सादी को। जी। क्या तुम्हारा अलीशा से कोई कांटेक्ट है? नहीं। तुम सच कह रही हो? हाशिम ने उसको गौर से देखते पूछा। तो हुनैन के अब्रू तन गए। मैं आपसे डरती नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगी। ना उससे राब्ता रखने के लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। हुनैन। सादी ने उसे तादीबी अंदाज में घूरा, मगर वहाँ किसी असर होना था। ओके, मगर क्या तुम जानती हो वो अभी कहाँ है, या मालूम करके दे सकती हो? मगर हुआ क्या है? हाशिम ने गहरी सांस ली, तिरछे होकर लैपटॉप की कीज को छुआ। स्क्रीन रोशन हुई। शेरू ताइवान से कोरिया गया था, वापस नहीं आया। 1.5 घंटे पहले मुझे फेसबुक पे किसी अनजान आईडी की जानिब से वीडियो मिली है, ताबान के लिए। हुनैन और सादी ने चौंक कर उसे देखा। नौशेरवां अगवा हो गया था और हाशिम ने उन्हें बुलाया था। वो अब वीडियो खोल रहा था। स्क्रीन पे एक कमरा था, लकड़ी का फर्श, पीछे स्लाइडिंग डोर और काउच, अलमारी, छत। पीछे नजर आता एक स्विच बोर्ड, वस्त में रखी कुर्सी जिस पे नौशेरवा बैठा था। हाथ पीछे बंधे थे, बिखरे बाल, रोई रोई आंखें, गर्दन झुकी हुई। कैमरा ऑन हुआ तो उसने चेहरा उठाया। वो शदीद तकलीफ में लग रहा था। डैड, भाई, ये लोग आपको एक अकाउंट नंबर, एक रकम ईमेल कर रहे हैं। और वो रुककर कैमरे की सिमत देखने लगा जहां से उसे हदायत मिल रही थी। यकीनन अगवाकार वहीं खड़े उसे मुतनबा कर रहे थे, चेहरे पे खौफ लिए। शेरू थूक निकलता फिर से कहने लगा,
आप 4 घंटे के अंदर अंदर ये रकम भिजवा दें, वरना ये मुझे मार देंगे। मैं कोरिया में हूँ। अगर आप में से कोई घर से भी निकला या यहाँ आने की कोशिश की या किसी को कॉल करने की, तो ये मुझे मार देंगे। आंसू खौफजदा, हरासा शेरू की आंखों से बहने लगे। सदा का डरपोक शेरू बिल्ली का बच्चा लग रहा था। भाई प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, और किसी को फोन मत करना। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे मार देंगे। इनके पास आपके तमाम नंबर्स हैं, ये हर चीज मॉनिटर कर रहे हैं। और स्क्रीन स्याह हो गई। सादी ने बेयकीनी के आलम में सर उठाया। हाशिम थका थका और परेशान नजर आ रहा था। क्या आपने पुलिस को कॉल किया? आपके तो कितने ही कॉन्टैक्ट्स होंगे एजेंसीज में। किया था। मेरे लोग कोरियन पुलिस से बात कर रहे थे जब ये दूसरी वीडियो मौसूल हुई, तुम्हें कॉल करने के 10 मिनट बाद। चंद बटन दबाए और पैगाम खोला। वही कमरा और वैसे ही निडाल बंधा हुआ शेरू। अलबत्ता अब उसके माथे से खून बह रहा था। भाई, उन्होंने मना किया था किसी को कॉल करने से। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे थे? मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है आपको। एक मनिस्टर को भी एक बच्चे से मोहब्बत होती है। प्लीज इनको रकम दें और मुझे यहाँ से निकालें, वरना ये पहले मेरे कान काटेंगे, फिर उंगलियां। वीडियो खत्म हुई और हाशिम के चेहरे की तकलीफ बढ़ गई। शेरू का खून निकलते देखना बहुत अजियतनाक था। हुनैन खामोश थी और सादी हक्का बक्का। क्या वो लोग आपके फोन्स बग कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, मगर हम हम किसी से राब्ता नहीं कर रहे। मैंने सबको मना कर दिया है। मगर सादी बेचैनी से आगे हुआ। ये खाली खोली धमकी भी तो हो सकती है। आप खुफिया तौर पर किसी से राब्ता करने की कोशिश। वो मेरा भाई है, मैं उसको खतरे में नहीं डाल सकता। और इस सारे मामले में हम क्या कर सकते हैं? हुनैन पहली दफा बोली। देख, वो अभी तक स्क्रीन को रही थी। इस लूजर के कान की जगह बाल काट दें, वो तो कितना अच्छा हो। नहीं, ये तो आईना देखते ही मर जाएगा। मुझे शक है कि इसमें अलीशा मुलव्वस हो सकती है। कभी नहीं। हन्ना ने नागवारी से उसे टोका। वो कमजोर और बुजदिल सी है। आपके भाई को अगवा? नामुमकिन। वो किसी के साथ मिलकर ये कर सकती है। मैंने उसकी फेसबुक पे प्रोफाइल चेक की थी। देखो, उसने कवर फोटो सियोल, कोरिया का एक शहर, लगा रखी है। उसने स्क्रीन पे अलीशा की प्रोफाइल खोलकर दिखाई। ये उसने कोई 6 माह पहले लगाई थी, और वो इसलिए कि हम के ड्रामे और के पॉप के शौकीन हैं। हमें के कल्चर पसंद है। मेरी भी प्रोफाइल पे यही सब है। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कोरिया में हूँ इस वक्त। मगर इस वाहमे की मुझे तस्दीक करनी है। अगर खबर होता तो वो ये सब कर लेता, मगर वो 2 रोज़ कबल ही अपने किसी काम से मुल्क से बाहर गया है। मैं उसके बगैर पाकिस्तान में बिल्कुल मफलूज हूँ। मेज के किनारे पे बैठा कदरे बेबसी से कहते हाशिम पे सादी को तरस सा आया था। हाशिम भाई, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। आप बताएं क्या करना है? इस बात पे हन्ना ने घूर कर सादी को देखा और फिर हाशिम को। वो अभी तक नागवारी महसूस कर रही थी। ओके हुनैन, सुनो। तुम हैकिंग जानती हो। तुमने डैड को कई दफ़ा बताया था। सो तुम अलीशा की लोकेशन ट्रेस करो। साथ में तुम इसे वीडियो भेजने वाले की लोकेशन भी ट्रेस करो। फिर इस फॉरेन बैंक अकाउंट को ट्रेस करो कि ये किसके नाम है, और इस शख्स की तमाम तफसीलात मुझे दो। साथ ही शेरू के मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश करो कि आखिरी दफ़ा वो कब और कहाँ इस्तेमाल हुआ था। फ़िलहाल वो बंद है। कितनी देर में तुम ये सब कर सकती हो? वो संजीदा था और हुनैन ने उतनी ही संजीदगी से सर हिलाया। 10 से 12 मिनट में। वाकई? हाशिम सादी को भी झटका लगा। श्योर, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मगर आपने सच नहीं लगाया अभी तक। मासूमियत से इधर उधर देखा। क्या? हाशिम समझा नहीं। क्यों? हम बॉलीवुड के किसी सेट पे हैं ना? और मैं तो हूँ ही नॉलन रोज, जो खच खच करके सब कुछ फटाफट हैक कर लूंगी और 10 मिनट में मसला हल हो जाएगा। हुनैन, सादी ने उसके जूते पे जूता रखकर दबाया। सॉरी हाशिम भाई, मगर नॉलन और
हॉरी ब्लाय, हेरिलियस हैकर्स सिर्फ बॉलीवुड में होते हैं। मैं इंटरनेट से किसी बैंक का मेन फ्रेम हैक नहीं कर सकती, ना ही हम फेसबुक मैसेज से किसी का आईपी एड्रेस या लोकेशन मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमें फेसबुक कंपनी से राब्ता करना होगा और इसमें 2 माह लगेंगे। हाशिम लब भींचे सुलगती हुई निगाहों से उसे देख रहा था। बदतमीज लड़की, तो तुम क्या कर सकती हो? ऐसे मत देखिए मुझे। खावर भी ये नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं कि आपको एक केक चाहिए और मैं दीवार पे लगे बेकरी के इश्तहार को फाड़कर अंदर से केक निकाल लूं, मगर इश्तहार के कागज पीछे दीवार होती है, बेकरी नहीं। केक निकालने के लिए हमें बेकरी का ताला तोड़ना पड़ेगा। घर बैठे ये सब नहीं हो सकता। यानी कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। खैर, अब ये भी नहीं कहा मैंने। मैं ये कर सकती हूँ कि अलीशा को ईमेल करती हूँ, उसके जवाब से उसकी लोकेशन ढूंढती हूँ, साथ ही इस वीडियो भेजने वाले का अकाउंट हैक करती हूँ। शायद उसके अपने इनबॉक्स से कोई सुराग मिल जाए, कोई फ़ोन नंबर, कोई दूसरा ईमेल एड्रेस। हाशिम खुश नहीं था मगर उठ खड़ा हुआ। ओके, तुम काम शुरू करो। अभी नहीं कर सकती मैं कुछ। वो उसकी बात पे जाते जाते पलटा। सादी ने भी हैरत से उसे देखा। हुनैन ने बेनियाजी से शाने उचकाए। असल में खाली मैदे के साथ मेरा दिमाग काम नहीं करता, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मेरा शुगर लेवल भी लो हो रहा है। हाशिम ने गोया झपट कर इंटरकॉम उठाया और जब्त करते हुए चबा चबा कर बोला, मैरी, ऊपर आओ और मैडम जो कहें इनको 5 मिनट में बना कर ला दो। हरी अप। वो धाड़ से दरवाजा बंद करते बाहर निकल गया। तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो। सादी ने वाकई गुस्से से उसका बाजू झंझोड़ा। अभी पॉपकॉर्न नहीं खाकर आ रही क्या? एक तो अच्छा भला सुपर जूनियर देख रही थी, ऊपर से सर्दी, खामखा मुझे उठाया, वो भी इस अनोखे लाडले के लिए। अब भुगते। वो डटाई से शाने उचकाती लैपटॉप करीब करने लगी। चंद मिनट बाद लैपटॉप गोद में था। एक हाथ में जूस का गिलास, सामने पैन पड़ा, कटलस, सॉस, फ्रेंच फ्राइज। मुंह मुसलसल चलाते हुए वो कीज दबा रही थी। सादी चुपचाप उसे देखता रहा तो उसने फ्रेंच फ्राइज की प्लेट बढ़ाई। खाएंगे? उनका भाई अगवा हो गया है, सारा घर परेशान है। अगवाकार 50 करोड़ मांग रहे हैं और तुम खा रही हो? हुनैन ने जूस का घूंट भरा और संजीदगी से उसे देखा। 50 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ओफ। वो कराह कर उठा और बाहर निकल आया। सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग से झांका। औरंगजेब परेशानी से माथा मसलते बैठे थे। हाशिम इधर उधर चक्कर काट रहा था और जवाहरात हसियानी अंदाज में चिल्ला रही थी, तुम लोग पैसे क्यों नहीं दे रहे? वो शेरू को मार देंगे हाशिम। आंसू उसकी आंखों से उबलने को तैयार थे। हम पैसे दे देंगे, बात पैसों की नहीं है मम्मी। मगर शेरू ने उनकी शक्लें देख रखी होंगी, क्या गारंटी है कि वो पैसे लेकर उसको छोड़ देंगे? ऐसे लोग तावान लेकर मुगवी को मार दिया करते हैं। तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? औरंगजेब भी गुस्से से बोले थे। उनकी लोकेशन या उनके बारे में कोई मालूमात, कोई लिवरेज होना चाहिए हमारे पास, जिसके ऊपर हम उनसे शेरू को जिंदा सलामत वापस ले लें। जवाहरात नफी में सर हिलाती निजाल सी बैठ गई। हाशिम मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा। सादी अफसोस से वापस पलट आया। अंदर वो सोफे पे बैठी हाशिम के हेडफोन चढ़ाए चिप्स खाते हुए स्क्रीन को देख रही थी। क्या कोई नई वीडियो आई है? वो तेजी से लपका। ओहो, मैं उसके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रही हूँ। चंद घंटे लगेंगे, तब तक मैं इस ड्रामे की आखिरी 2 किस्तें देख लूँ। बड़े गौर से स्क्रीन को देखती कह रही थी। वो जो जोश से लपका था झाग की तरह बैठ गया। पता है भाई, इतना मजे का ड्रामा है। 49 डेज। इसमें जो हीरोइन है ना, या अल्लाह, कब शुमाली कोरिया एटम बम बनाएगा और कब इसे जनूबी कोरिया पे गिराएगा, कब जान छूटेगी इसके के कल्चर से। वो कराह कर पीछे को हो गया। हुनैन के ड्रामे सर चकरा देते थे। वो बुमरा कर हूँ फिर से देखने लगी। वीरान सराय का दिया है जो कोनों मकान में जल रहा है। उस रात भी हवालाती कोठरी की सलाखों का सिर्फ किनारा रोशन था, बाकी सब तारीकी में डूबा था। एक कोने में फारिस और दूसरे में अहमर दूर दूर चित लेटे छत को देख रहे थे। फारिस रोशनी वाले कोने में था।
ٹیوب لائٹ کی مدھم سی کرن اس کی تاریک دنیا کو روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی کوشش کے باوجود احمد اس سیل سے نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ فارس بھائی، اس نے ہلکے سے پکارا۔ چت لیٹے چھت کو تکتے فارس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ کیا تمہیں کسی نے خاموش رہنا نہیں سکھایا؟ میں نے سیکھا ہی نہیں، ویسے کوئی سکھانے والا تھا بھی نہیں۔ قدرے توقف کیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو میں نے دیکھا ہی تھا، نماز میں بھی ساتھ والی کوٹری سے کیا آوازیں آ رہی ہیں۔ سب خبر ہوتی ہے آپ کو؟ سب کو ہوتی ہے، اب سو جاؤ۔ وہ بیزار ہوا۔ سنے نا، کیا ہمیشہ سے پڑھتے تھے؟ نہیں، جیل میں آنے کے بعد شروع کی۔ تو آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اپنے سگے بھائی کے قتل کے الزام؟ وہ میرا ستیلا بھائی تھا، اپنے ٹیکٹس دور رکھو۔ احمد نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب وہ آپ کو پسند نہیں تھا؟ صرف تمہاری غلطی درست کر رہا ہوں، زیادہ سٹپنی نہ بنو، زیادہ چپکو نہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ مجھے خود نہیں پتا۔ وہ بہت دیر بعد بولا۔ کچھ دن پڑھتا ہوں جوش سے، پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہوں، اور کئی دن یوں گزر جاتے ہیں جیسے اندھیری سرنگ میں ہوں۔ پھر کچھ دن پڑھتا ہوں، تب اپنا آپ بہت نیک لگتا ہے، ہلکا اور پارسا، مگر پھر ڈھیلا ہو جاتا ہوں، اور یہ پڑھنے نہ پڑھنے کا چکر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ چاہوں تو ہر وقت پڑھوں۔ میرے اندر بہت اسٹیمنا ہے، مگر میری نماز مجھ میں کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ شاید میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا۔ چت لیٹے احمد نے ہولے سے کہا تو فارس چونکا۔ کس نے؟ چڑیل نے۔ پچھلے سال آیا تھا میں اورنگزیب صاحب کے کہنے پر آپ کی پیشی دیکھنے۔ تب جب انہوں نے چڑیل کی گواہی کے لیے بلایا تو اس نے بھی یہی کہا۔ کون چڑیل؟ اوہو، پروسیکیوٹر زمر، گھنگریالے بالوں والی چڑیل۔ فارس کی ابرو تن کے ناپسندیدگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بکو مت۔ مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ چھت کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ جب استغاثہ نے اس سے اس کی حالت کا پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، میری نماز بھی نہیں، کیونکہ اب میں نماز کے آخر میں دعا نہیں مانگتی۔ میرے حادثے نے میرا دل، میری زندگی، میری نماز، ہر شے کو مردہ کر دیا۔ فارس چپ رہا، چہرہ واپس پھیر لیا، نگاہیں چھت پہ جا ٹکی۔ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھی اور لمبی نماز، زندہ نماز، مگر مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ کیا کروں؟ پروسیکیوٹر سے پوچھو۔ اس بات پہ احمد ہنسا۔ باہر پھیلی سرد رات ہر گزرتے پل سیاہ پڑتی گئی۔ اچھا سنیں، آپ کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ احمد نے اس سے رخ کروٹ بدلی۔ وہ اس سے کافی فاصلے پہ کمر کے بل لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ سفید کرتا اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ 2.5 سال میں 3 پیشیاں ہوئی ہیں، کیسا جا رہا ہوگا؟ اوہ، میری تو چند دن میں 4 ہو چکی ہیں، کیونکہ تم اورنگزیب کاردار کے آدمی ہو۔ اس کے اندر تک کرواہٹ پھیل گئی۔ نہ کرے یار، کیوں ان سے اتنے خفا ہیں؟ وہ برے نہیں ہیں، بس اپنا فائدہ اوپر رکھا انہوں نے، اور وہ بھی تمہارے کہنے پہ۔ تلخی سے نگاہ پھیر کر دور لیٹے احمد کو دیکھا۔ ویسے اب تک کیا کیا رپورٹنگ کر چکے ہو میرے بارے میں؟ ہاشم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، دوبارہ نہ کسی اور نے کچھ پوچھا۔ اگر پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ کیا؟ اتنا ہی جتنا آپ کے بارے میں ساری جیل کو معلوم ہے، جھگڑے پھڈے وغیرہ۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے اس کیس میں بھی تمہارے سابقہ بوس نے پھنسایا ہے تو ان کو بتا دو گے؟ احمد ایک دم کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھا، حیرت اور اچنبے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کاردار صاحب نے؟ وہ کیوں پھنسائیں گے آپ کو؟ وہ نہیں، ہاشم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے ہی یہ دونوں قتل کروائے ہیں، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتا تو آج میں باہر ہوتا۔ احمد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں فارس بھائی، جن دنوں آپ گرفتار ہوئے تھے میں دن رات کاردار صاحب کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ واقعی آپ کے لیے پریشان تھے، مگر کچھ میری حکمت عملی اور کچھ ان کی اپنی سوچ تھی کہ انہوں نے آپ کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد تو وہ میری مدد کر سکتے تھے نا۔
मेरा ख़्याल है उनकी नज़र में आप कसूरवार थे। हाँ, मगर हाशिम ने तो आपके लिए बहुत भाग-दौड़ की। मैं उन दिनों वहीं था। अ, हाशिम ने बारहा आपको बेकसूर कहा और उन दिनों वो ऑफ़िस, जेल, कचहरी के चक्कर लगा-लगा कर थकान का शिकार लगता था। मगर उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, आप उसको पसंद नहीं करते, मगर उसके बारे में इतना गलत मत सोचें। फ़ारिस काफ़ी देर खामोशी से छत को देखता रहा। शायद तुम दुरुस्त कह रहे हो। शुरू में उस पे शक था, मगर फिर इतने साल उस बारे में सोचा। हमारे जायदाद के झगड़े इतने बड़े नहीं थे कि वो मुझे अंदर करवाते, जबकि मैं इनसे कुछ मांग भी नहीं रहा था। दूसरा, उनकी मेरे भाई से, बीवी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई भी चीज़ उनकी तरफ इशारा नहीं करती। मगर वो लहजे भर को ठहरा। अहमद ध्यान से उसे सुन रहा था। मगर आखिरी फतवा दिल से लिया जाता है और मेरा दिल हाशिम के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता। आपको उनके बारे में नहीं, यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या करूं? जेल तोड़ दूं? वो खौफत ज़दा हुआ। अच्छा, एक बात तो बताएं। मगर फारिस को अब एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है। फौरन करवट बदल ली। चुप करके सो जाओ, ज्यादा स्टबनी ना बनो। उसके अंदाज पे अहमद ने मुंह बनाया। ओहो, और बुरे दिल के साथ वापस लेट गया। यू नो, मेरे भी कुछ प्रिजन राइट्स हैं, और इनमें सबसे पहली चीज साफ सुथरी फिजा का होना, हाइजीन वाली डाइट का होना। और थोड़ी देर बाद स्टमनी फिर शुरू हो चुका था। मगर ये कत्ल की साजिश कहाँ से आ निकली? वो लोग तो थे मेरे खानदान की। हाशिम के कमरे में सेंट्रल हीटिंग से काफी गर्माइश थी। हुनैन चिप्स खाते कंप्यूटर पे काम कर रही थी। सोफे पे बैठे को टेक लगाए सादी को नींद आने लगी। मगर हनैन की आवाज ने जगा दिया। वो चौंक कर सीधा हुआ। आइए, इनकी फोटोज देखते हैं। वो दिलचस्पी से कहती हाशिम के लैपटॉप पे फोल्डर खोले जा रही थी। सादी ने उसके हाथ पे हाथ मारा। बुरी बात है हन्ना, किसी की जाती चीजें नहीं देखते। ओके, आप आंखें बंद कर लें। उसने पुरानी तस्वीरें खोल ली, हाशिम की, स्टेनफोर्ड की, दोनों की। तब भी वो ऐसा ही था। मगर ड्राइंग शरीन भी इनमें थी। क्लास फेलो थी शायद, या जूनियर। ये आज कहाँ है? अपनी अम्मी के घर, हाशिम भाई ने बताया है। सादी ने लबों पे मुट्ठी रखकर जमाई रोकी। हुनैन तेज तेज तस्वीरें आगे करती जा रही थी। फिर वो इससे भी बोर हो गई और वापस ड्रामा लगा लिया। दफतन हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो हनैन ने झट स्क्रीन पे असल काम वाली विंडो सामने कर ली। अलीशा का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अगवाकार का अकाउंट हैक करने में अभी कुछ और घंटे लगेंगे, उसने इत्तला दी। हाशिम ने बस सर हिलाया और अलमारी की तरफ आया। सादी यूं ही गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। अलमारी सादी की पुश्त पे थी। हाशिम ने दरवाज़ा खोला तो खाने सामने आए। तीसरे खाने में एक डिजिटल लॉक वाला सेफ नस्ब था। हाशिम ने चंद डिजिट दबाकर सेफ का दरवाज़ा खोला। अंदर कागजात, चेक बुक्स, नोट, बहुत कुछ नजर आया। वो चीज़ें उलट पुलट करके कुछ ढूंढने लगा। सादी नींद में डूबी आंखों से उसे हमदर्दी से देखने लगा। उसने चेकबुक निकाली और कुछ पेपर्स। अंदर सेफ में हर चीज बिखर चुकी थी और सादी वापस गर्दन मोड़ने ही लगा था कि निगाह में कुछ अटका, जैसे स्याह रात में कोई अंगारा नजर आए। मगर वो बिलाशुबा एक दहकता हुआ अंगारा था। सेफ की दीवार के साथ एक लिफाफे से कुछ झलक रहा था। एक तस्वीर की सफेद पोस्ट जिस पे सुर्ख और नीले नीले नन्हे नन्हे अंगूठों के निशान थे, कर लगाए गए हों। बस एक झलक दिखाई दी और हाशिम ने सेफ बंद कर दिया, पासवर्ड दबाकर लॉक किया और बाहर निकल गया। और सादी यूसुफ की सारी दुनिया वहीं ठहर गई। नींद खुल चुकी थी। वो सालों बाद अब जागा था। अन्ना, उसको अपनी आवाज कुएं से आती महसूस हुई। तुम्हें याद है जब मैं दादी की डेथ पे आया था, पाकिस्तान, वारिस मामू की डेथ से 6 माह पहले शायद। तब मैं उनकी बेटियों की एक तस्वीर लाया था जिसकी बैक पे पेंट में डुबोकर इन दोनों के अंगूठों के निशान सब्त किए थे। जी, वो आपने वारिस मामू को दे दी थी और उन्होंने इसे अपने लैपटॉप की उल्टी तरफ कार्ड होल्डर में डाल दिया था ताकि उनके पास रहे हर वक्त। हुनैन मसरूफ सी कीज दबाती कहे जा रही थी। उसको लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो
वो तस्वीर अब कहाँ होगी? क्या हो गया है भाई? वो खटखट टाइप करती बोली। मामू के कातिल उनका लैपटॉप ले गए थे। अब तक तो उन्होंने वो सब तबाह भी कर दिया होगा। संभाल कर थोड़ी रखी होंगी। सादी की मरी मरी निगाहें बंद अलमारी पे मरकूज हुई। चेहरा सफेद पड़ रहा था। हाशिम और मेरे लिए कोशिश करे, नामुमकिन। कहीं माजी से फारिस की झुंझलाई हुई आवाज गूंजी। मुझे हाशिम पे शक है, उसी का हाथ होगा इसमें। हाशिम चाहता तो मैं बाहर होता। मैं बाहर इसलिए नहीं हूं क्योंकि उसने चाहा ही नहीं। मामू कह रहे थे उन्हें हाशिम भाई पे शक है। मामू को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं फारिस की वजह से अपनी बीवी और बच्ची को वक्त नहीं दे पा रहा। हाशिम को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया। देखो क्या किया उसने मेरे साथ। उसको लगा उसके हाथ कपकपा रहे हैं। सर्दी बढ़ गई थी। वो बिल्कुल सुन सा बैठा था। पलके भी नहीं झपक पा रहा था। वो तस्वीर तुम्हें वाकई याद है हना कि मामू के लैपटॉप के कार्ड होल्डर में ही थी? जी, मगर आपको क्यों ख्याल आया अचानक? वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। वो संभल कर फीका सा मुस्कुराया। यूं ही। तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा? हो रहा है। वैसे आपको ये बात अजीब नहीं लगी कि नौशेरवा भाई का अगवा इन्हीं दिनों में किया गया जब खावर यहाँ नहीं था? औरंगजेब अंकल ने बताया था मुझे कि खावर उनके ऑफिस और घर का कंप्यूटर जीनियस है। वैसे ये कारदार्स का कारोबार क्या है? ये एक होटल को हेड करते हैं। कार्टेल क्या होता है? फजूल सवाल मत पूछो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। वो एकदम चिढ़कर बोला। दिमाग इतना उलझा हुआ था कि हुनैन की बातें बेजार कर रही थी। उसने जवाब में जोर से हूँ कहकर रुख फेरा। मेरी तौबा, जब आपसे कुछ पूछूं या बताऊं। हूँ। हाशिम के कदमों की आवाज आई तो वो जरा संभल कर बैठा। हाशिम अंदर आया। वही परेशान टेंस चेहरा लिए। सादी के पीछे आकर अलमारी खोली। सादी ने अब के गर्दन नहीं मोड़ी। सामने ड्रेसिंग मिरर लगा था। वो आईने में हाशिम को देखता रहा। उसने सेफ का कोच दबाया 4 हिंद से। सादी ने दिमाग में फीड किए। सेफ खुला तो उसने कागजात वापस रखे और उसे बंद किया। फिर से कोड दबाया। सादी ने अब के पक्का याद कर लिया। वो इसकी तारीख पैदाइश थी। वो चला गया और सादी कितनी ही देर हुनैन के साथ खामोश बैठा रहा। उसका काम जारी था। वो भाई के चेहरे को देख भी नहीं पा रही थी। वो बस चुपचाप बैठा रहा। कितनी ही पुरानी बातें याद आईं। अम्मी कहती थीं, हाशिम का वकील क्यों उनको हर दफा टाल देता है? क्यों वो कुछ ठोस नहीं कर रहा? और वो हर बात अदालती निज़ाम पे रख देता। तब आंखों पे एतमाद की पट्टी बंधी थी। अब इसमें सुराख हो रहे थे। क्या पता हाशिम ने वो लैपटॉप वारिस के कातलों से हासिल कर लिया हो और वो तस्वीर रख ली हो, मगर उसने हमें क्यों नहीं बताया? क्या पता इसमें कुछ ऐसा हो जो फारिस के लिए नुकसानदेह हो, मगर उसने हमें क्यों नहीं बताया? हर तौजीह के आखिर में वो उलझ जाता। हाशिम ने कुछ सोच समझ कर फैसला किया हो। शायद कुछ तो सोचा होगा। क्या पता ये कोई और तस्वीर हो, उसकी अपनी बेटी की। मगर नहीं, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। ये वही फोटो थी। मैं अभी आई। हुनैन एकदम उठी और बाहर चली गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस यूं ही चुप सा बैठा रहा। फिर एकदम चौंक कर सर उठाया। वो कमरे में अकेला था। गर्दन इधर उधर मोड़ी, फिर आहिस्ता से उठा और अलमारी की तरफ आया। उसकी तरबियत, उसका ईमान सब कह रहे थे कि किसी का लॉकर खोलना गुनाह है, मगर उसका दिल कह रहा था कि आखिरी फतवा मुझसे लो। मैं कहता हूँ ऐसा कर डालो तो कर डालो। और दिल से बहस का वक्त ही नहीं था। उसने जल्दी जल्दी कोड डाला, लॉकर खोला। तस्वीर वाला लिफाफा सामने था। सादी ने कपकपाते हाथों से फोटो निकाली और उल्टाई। अमल और नूर। उसके दिल को धक्का लगा। ये वही फोटो थी। हाशिम को बच्चे पसंद थे। वो बच्चियों की तस्वीर तबाह नहीं कर सका था। वो जो अब तक बेयकीनी के आलम में था, एकदम से उसकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी। लब भींच के मुड़कर दरवाजे को देखा, जिसके पार नीचे लाउंज में हाशिम बैठा था। एक लम्हे को उसका दिल चाहा अभी जाकर उसको गिरेबान से पकड़े और उससे पूछे कि उसने क्यों किया उनके साथ ऐसा। उसका इससे सब में हाथ था।
फारिस ठीक कहता था, क्योंकि फारिस उसको जानता था और सादी उसको बिल्कुल नहीं जानता था। मगर वो फारिस नहीं था। उसको गुस्से से बेकाबू होकर हाशिम का गिरेबान नहीं पकड़ना था, उसको कुछ और करना था। उसने वो लिफाफा निकाला, उसमें मजीद भी कुछ तस्वीरें थी। वो उनको देखता गया और दिल हर एक पे डूबता गया। वो इस रेस्टोरेंट में फायरिंग के फौरन बाद की थी। फोन में लथपथ जुमर, अभी लोग भी इकट्ठे होना शुरू नहीं हुए थे, और वो ऊपर से ली गई थी, ऊपर होटल के कमरे की खिड़की से। सादी की आंखों से नींद अब तक बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो साकत सांस रोके एक के बाद एक तस्वीर देख रहा था। उसने सुना था कि पेशावर कातिल अपने शिकार अपनी महारत की तस्वीर अपने पास संभाल कर रखते हैं और फख्र से अपना बेऐब काम देखा करते हैं। मगर उसे यकीन आ जाया था। लिफाफे की आखिरी चीज एक फ्लैश ड्राइव थी। सादी ने उसे उलट पुलट कर देखा। इस पे कोई टैग नहीं लगा था। बाहर निकलकर हुनैन ने रेलिंग के ऊपर से झांका। हाशिम नीचे सोफे पे बैठा उंगलियों से पेशानी मसल रहा था। सर उठाया तो हन्ना ने इशारा किया। जवाहरात मुसलसल कुछ बोल रही थी। औरंगजेब फोन पे बात कर रहे थे। हाशिम उसके इशारा करने पे उठ के ऊपर आया। जिस वक्त सादी लॉकर का पासवर्ड दबा रहा था, वो दोनों बंद दरवाजे के आगे खड़े थे। नशेरवा भाई का कमरा कौन सा है? मुझे चेक करना है कि इनका कंप्यूटर हैक तो नहीं किया गया। लैपटॉप तो वो साथ लेकर गया था, मगर वो ज्यादा डेस्कटॉप इस्तेमाल करता है। हाशिम साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ तो वो पीछे आई। उसने बत्ती जलाई और कंप्यूटर टेबल की तरफ इशारा किया। आइन उस वक्त सादी दीवार के पार लॉकर में से तस्वीरें निकाल कर देख रहा था। देख लो जो देखना है, दुकान से इशारा किया। वो फौरन आगे जाकर कुर्सी पे बैठी उसे ऑन किया। आखिरी दफा आपकी कब बात हुई थी उनसे? अगवा से पहले? अगवा से शायद 6-7 घंटे पहले बात हुई थी। वो सियोल में था और शॉपिंग कर रहा था। खुश था। वो उदासी से मुस्कुराया। हूँ। अच्छा, इस कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? पता नहीं। हाशिम ने शाने उचकाए थका थका सादा सोफे पे गिर सा गया। दरवाजा पूरा खुला था। नीचे से जवाहरात के बोलने की आवाज हनूज आ रही थी। ओके, जो भी है, उड़ा देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड नहीं था, तो उसने आसानी से कंप्यूटर खोल लिया। अब वो खामोशी से कीज दबाती काम करने लगी। क्या आप लोग पैसे दे रहे हैं? मेरा मतलब है, अभी आप अपने लॉकर से कुछ निकाल रहे थे। डैड दे रहे हैं, पैसे शेरू से भरकर नहीं है। वो बंद आंखों को मसल रहा था। आप किसी और से राब्ता करने की कोशिश तो करें। क्या मालूम वो आपके कंप्यूटर और फोन टैप ना कर रहे हो। ये सिर्फ एक खाली खुली धमकी हो। आपके तो इतने कॉन्टैक्ट्स होंगे। ओहो, मैं अपने भाई की जिंदगी पर रिस्क नहीं लूंगा। एक दफा वो वापस आ जाए, फिर मैं उन लोगों को देख लूंगा। आप लकी हैं, आपको अपने भाई को बचाने का मौका मिल गया। काश हमें भी मिलता मामू को बचाने का, तो हम भी हर रकम दे देते। वो टाइप करती कह रही थी। दूसरी जानिब खामोशी रही। तो हुनैन ने गर्दन मोड़कर देखा। वो सोफे पे बैठा उसे देख रहा था। आंखों में इतनी बेबसी और करब था कि हन्ना के दिल को कुछ हुआ। सॉरी, मेरा मतलब आपको दुखी करना नहीं था। मगर हाशिम ने आहिस्ते से नफी में सर हिलाया। आई एम सॉरी बच्चे, मेरी हर उस चीज के लिए जिसने तुम्हें दुख दिया हो। वो एकदम बहुत डिस्टर्ब नजर आने लगा था। अलीशा का मामला मैंने गलत तरीके से हैंडल किया, फिर अभी भी मैं तुम पे गुस्सा कर गया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा। आंखें बंद किए उंगलियों से पेशानी मसलता रहा। हुनैन हाथ रोककर उसे देखे गई। मैंने जो भी कहा परेशानी में कहा। मैं अपसेट हूँ। मेरा भाई मुझे बहुत अजीज है। मैं बहुत अपसेट हूँ। अब वो फिर से बंद आंखों को मसल रहा था। हुनैन दम साधे उसे तक रही थी। फिर हाशिम ने आंखें खोली, बहुत उम्मीद, बेबसी और आस से उसे देखा। अगर खबर होता तो मैं कभी एक छोटी बच्ची से दरखास्त न कर रहा होता, मगर मैं इस वक्त बिल्कुल मफलूज हूँ। हुनैन, मध्यम थकी आवाज में वो कहता गया और वो सांस रोके सुने गई। तुम कुछ भी करो, बस मेरे भाई को अजियत देने वालों का पता कर दो। मुझे कर दोगी ना?
اس نے ہاشم کو پہلی دفعہ اتنا کمزور دیکھا تھا۔ اس نے شاید ہاشم کو دیکھا بھی پہلی بار تھا، اس طرح، اس نظر سے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہاشم کے لیے حنین ذوالفقار یوسف خان کا دل پلٹ گیا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ متصل کمرے میں کھڑے لاکر میں سے تصویریں نکال کر دیکھتے، سعدی ذوالفقار یوسف خان کا ذہن ہاشم کے لیے پلٹ گیا تھا۔ ان دونوں کے احساسات سے بے خبر ہاشم اپنی کمزوری، اپنے بھائی کو کسی دوسرے کے ہاتھ پا کر خود کو بہت بے بس محسوس کرتے ہوئے شیرو کے کمرے کے کاؤچ پہ نڈھال بیٹھا تھا۔ حنین نے آہستگی سے رخ پھیر لیا۔ اس کے اپنے ہاتھ ذرا سے کپ کپ آئے تھے۔ پھر اس نے کچھ پیپرز پرنٹ کیے، کمپیوٹر آف کیا اور صوفے کی طرف گھومی۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ علیشا نہیں ہے۔ علیشا ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک کمزور لڑکی ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے ایکسکیوز کریں۔ آپ بڑے ہیں، آپ نے وہی کیا جو آپ کو ٹھیک لگا۔ مگر ایک دفعہ آپ کو علیشا کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کو پیسے دینے سے آپ کی دولت کم نہ ہو جاتی، جیسے اغوا کاروں کو دینے سے کم نہیں ہوگی۔ مدھم سا کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ ہاشم نے معلوم نہیں سنا بھی تھا یا نہیں۔ وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی تو سعدی نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ہاشم کا لاکر کھولے کھڑا تھا۔ حنین کو پہلے تو جھٹکا لگا، پھر گڑبڑا کر جلدی سے دروازہ بند کرتی قریب آئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فلیش چاہیے تھے مجھے۔ جلدی سے وہ لفافہ جس میں وہ تصاویر ڈال چکا تھا واپس رکھا، لاکر بند کیا اور اس کی طرف گھوما۔ مجھے اس کو کاپی کرنا ہے۔ مت پوچھو یہ کیا ہے، بس میرے آفس کی چیز ہے۔ مجھے پتا ہے یہ غلط ہے، مگر تمہارے پاس کوئی ڈیوائس ہے جس پہ میں یہ کاپی کر سکوں؟ حنین نے سر جھٹکا۔ اس ایک پرفسوں لمحے کا اثر ضائع کیا اور گہری سانس لے کر مشکوک نظروں سے بھائی کو دیکھتی آگے آئی۔ ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھولی، ادھر ادھر ہاتھ مارا اور واپس مڑی تو ہاتھ میں USB تھی۔ کیا یاد کریں گے؟ کس سخی سے پالا پڑا تھا۔ کاپی کر لے، کچھ دن بعد آ کر چپ چاپ رکھ دینا۔ عام حالات میں اس چوری پہ ڈانٹ دینے والے سعدی نے چپ چاپ اسے لیپ ٹاپ پہ لگا لیا۔ اس میں ان کے کارٹیل کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، میرے پروجیکٹ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چپس اٹھا کر کھانے لگی تھی رکی، پھر سر جھٹکا۔ خیر نہیں بتانا، بالکل بھی۔ اب آپ مجھے کچھ نہ بتایا کریں، میں بھی نہیں بتاؤں گی کچھ۔ سر نہ کھاؤ میرا، باہر جا کر مسز کارتار کے پاس بیٹھو۔ وہ اس فلیش کو کاپی کر رہا تھا۔ جیسے ہی کام ختم ہوا اس نے اصلی فلیش نکالی اور اٹھ کر اسے واپس لا کر لاکر میں رکھ دیا۔ جب پلٹا تو وہ ہنوز بیٹھی تھی، چپس اٹھا اٹھا کر منہ میں رکھتی ہوئی۔ تم جاؤ بھی، اچھا نہیں لگتا۔ جب سے آئے ہیں ان کو ایک لفظ تسلی کا نہیں بولا۔ اوکے۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی اٹھی اور باہر آ گئی۔ ہاشم اب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حنین نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ جواہرات اور اورنگزیب مخالف صوفوں پہ بیٹھے فکر مند سے بیٹھے تھے۔ پوری رات کی ذہنی اذیت نے تھکا دیا تھا۔ ڈونٹ وری انکل، ایک دفعہ نوشیروان بھائی بخیریت گھر پہنچ جائیں تو میں رقم کو ٹریس کر لوں گی۔ جواہرات نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اور کیا اس میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے؟ نہیں، اس کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے، پھر قریب سے گزرتی میری NGO کو روکا۔ سنو، تمہارے فش فنگرز تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ بس میں لا رہی تھی۔ ویسے آج کل میں ایک کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی، 49 ڈیز۔ اس کا ایک فلپائنی ویژن بھی عنقریب بننے لگا ہے۔ کیا تمہارے ملک میں بھی کے کلچر مشہور ہے؟ بہت زیادہ۔ میری نے اس کو دیکھا، پھر سلگتی نظروں سے خود کو گھورتی جواہرات کو اور جلدی سے وہاں سے کھسک لی۔ اندر بیٹھا سعدی اب ہاشم کے لیپ ٹاپ کو کھنگال رہا تھا۔ کچھ تو ملے گا۔ سرسری سا ایک ایک فائل کھولتا وہ مایوس ہونے لگا تھا جب بالآخر چند ڈاکومنٹس ملے جن کے نام نہیں تھے، صرف نمبرز تھے اور وہ لاکڈ تھے۔ انہی میں کچھ تھا۔ اس نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی مگر یہ ناممکن تھا۔ اب کیا کرے؟ اور تبھی اغوا کاروں کا اگلا پیغام آ گیا۔ پیغام پڑھ کر سعدی تیزی سے باہر ریلنگ پہ آیا۔ نیچے سب بیٹھے تھے۔ حنین بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں ہلاتی موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ ان لوگوں کا نیا پیغام آیا ہے، پیسے مل گئے ہیں۔ نوشیروان 4 سے 5 گھنٹے تک پہنچ جائے گا، مگر اس کے پہنچنے تک وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو خبر کریں۔
وہ لیپ ٹاپ لیے نیچے اترتے ہوئے بتا رہا تھا۔ فلیش جیب میں تھی اور جب چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی، ذہن ابھی تک الجھا تھا۔ سب خاموش رہے۔ سعدی ہنا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے پھر سے کام کرنے لگی۔ چونکہ اسکرین حنین کی طرف تھی تو کانوں میں ایئر فونز لگا دیے اور ڈرامے کی قسط چلا دی۔ اور شیرو کے آنے تک وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوں گے۔ اورنگزیب بے بسی بھرے غصے سے بڑبڑائے۔ جواب میں جواہرات اور ہاشم ایک ساتھ بولنے لگے۔ سعدی نے ہاشم کو دیکھا تو دل نرم پڑنے لگا۔ وہ اتنا پریشان، اتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، اور وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا؟ کیسے اس کے لاکر سے کچھ چرا کر لے آیا؟ کیسے کر دیا اس نے یہ سب؟ تبھی اسکرین پہ نظر پڑی۔ ابھی تو تم کوئی اور ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ سعدی نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ حنین ایک لمحے کو گڑبڑائی۔ وہ یہ بھی میرا فیورٹ ہے، یوں ہی دوبارہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ خاموش رہا۔ الجھی ہوئی نگاہیں اسکرین پہ رہیں جہاں حنین مناظر آگے آگے کر کے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بھائی، کوئی گھنٹے بعد سعدی نے اسے پکارا۔ وہ جو درمیان میں اٹھ کر باہر چلا گیا تھا شیرو کے آنے کی تیاری وغیرہ، ایئرپورٹس، فلائٹس، ٹائمنگ چیک کرنے، اب آ کر بیٹھا تھا۔ ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ وارث ماموں کا وکیل کہہ رہا تھا کہ ہمیں اگر وارث ماموں کی فائلز مل جائیں تو کسی نہ کسی طرح ہم ان کے اصلی قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاشم ابھی تک شدید پریشانی کا شکار تھا۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ مشکل ہے، اب کہاں ملیں گی اس کی فائلز؟ اتنا عرصہ گزر گیا۔ تم کوشش کر لو مگر مشکل لگتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں۔ اب ذرا سا اس بات میں سر ہلایا، ہاتھ سے نامحسوس انداز میں جینز کی جیب کو چھوا جہاں فلیش موجود تھی۔ ہاشم اب موبائل دیکھنے لگا اور سعدی گاہے بگاہے ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پہ ڈال لیتا۔ بار بار وہ دل میں ہاشم کی طرف صفائی پیش کرتا تھا۔ وہ ساری صفائیاں دم توڑنے لگی۔ رات کی تاریکی میں اس کے اعتماد کا خون بھی آہستہ آہستہ رسنے لگا، اور رس رس کر بالآخر اس نے اعتماد کے لاشے کو ادموا کر دیا۔ اس کے اپنے گھر کا صفایا دن کو کیسے ہو پایا، وہ جو شب بھر شہر کی خود نگرانی کرتا رہتا ہے؟ صبح سورج نکلنے اور ہر سو روشنی پھیلنے تک وہ لوگ وہیں لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ ناشتے کی ٹرالیز اب میری اور فیونا لے کر جا رہی تھی جب بیرونی دروازے پہ ہلچل مچی۔ ہاشم شیرو کو ایئرپورٹ سے لے کر آ گیا تھا۔ جواہرات اور اورنگزیب تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ سعدی ہنوز خاموش سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا، اور حنین وہ جوس کے گھونٹ گھونٹ پیتی تیکھی نظروں سے دونوں ماں باپ کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی تکان کا مارا لگ رہا تھا۔ ماتھے کے زخم پہ بینڈیج لگا تھا، آنکھیں روئی روئی تھی۔ زبردستی مسکراتا ماں سے گلے لگ کر الگ ہوا تو ان دونوں بہن بھائی کو بیٹھے دیکھ کر چونکا، پھر فوراً ہاشم کی طرف دیکھا۔ حنین کمپیوٹرز میں اچھی ہے، ہم ان لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے اس کی خدمات لے رہے تھے۔ اس نے وضاحت دی۔ تو کیا آپ نے پیسے واپس حاصل کر لیے؟ وہ حیرت سے پوچھتا صوفے پہ بیٹھا۔ اورنگزیب ایک طرف اور جواہرات دوسری طرف بار بار نام آنکھوں کو پونچھتی۔ اورنگزیب کو کہ اپنے تاثرات کو سخت رکھ کر ہی بیٹھے تھے مگر اندر سے وہ نرم پڑ چکے تھے۔ نہیں۔ ہاشم مسکراتے ہوئے بالآخر اور واپس آتے اعتماد کے ساتھ سامنے والے صوفے پہ بیٹھا۔ ہم تمہارے آنے سے پہلے ان کا تعاقب کر کے تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، مگر حنین کہہ رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹریس کر سکتی ہے۔ تو کیا ان دونوں کو کال کرنے پہ انہوں نے مجھے یہ زخم دیا؟ بگڑ کر کہتے اس نے پیشانی کے زخم کی جانب اشارہ کیا۔ اسے سعدی کا یہاں ہونا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ جواہرات نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ ہاشم نے تو بس یوں ہی ان کو بلا لیا، ساتھ ہی جتاتی نظر حنین پہ ڈالی، اور پھر شیرو کے ماتھے کے بال ہٹا کر بینڈیج ٹھیک کرنے لگی۔ وہ ایک دم بہت خفا خفا نظر آنے لگا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے بچانے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ جانتے ہیں میرا کیا حال تھا ادھر، کتنا خوف میں نے محسوس کیا؟ کیا پیسے مجھ سے زیادہ اہم تھے؟